Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Yeah, nice to meet you. Okay, good. Last time you have studied a text. You have studied. You have seen through YouTube. Spoken text, a text about Goldilocks and the Three Bears. Oke, apa itu cerita tentang Goldilocks and the Three Bears? Tentu saja cerita tentang Goldilocks and the Three Bears. Betul sekali. Terima kasih yang sudah mengirimkan jawabannya. Saya berharap pelajaran kalian tentang Goldilocks and the Three Bears itu bisa membuka wawasan kalian tentang satu teks yang baru. Karena hari ini mulai cerita Goldilocks and the Three Bears, kalian belajar tentang sesuatu yang baru, ya. Apa itu sesuatu yang baru? Oke, simak paparan dari Pak Guru, ya. Oke, good, thank you. Simak paparan dari Pak Guru tentang Goldilocks and the Three Bears. Oke, good. Look, ya, Goldilocks and the Three Bears. Pertanyaannya adalah cerita yang lain selain Goldilocks and the Three Bears. Ini adalah ada Cinderella, ya. Cinderella, di Eropa ada Cinderella, kalau di Jawa ada Cindelaras. Cindelaras, ya. Right, sama, bukan ceritanya sama, tapi jenis ceritanya sama. Oke, right. Apa itu? Ya. Oke, apa itu? Ya, semua ada Cindelaras, ada Cinderella, kemudian ada Goldilocks and the Three Bears adalah merupakan naratif teks. Oke. Yes, naratif teks. Oke, satu jenis teks yang namanya naratif yang baru kalian pelajari sekarang. Pertanyaannya, who is she? Iya, who is she? Ini siapa ini? Iya. Oke, ada yang tahu? Dipersilakan. Ya, ini Snow White. Snow White, ya. Putri Salju. Dan ada 7 ini apa namanya? Ya, yang udah pernah dengar pasti Putri Salju dengan 7 kurcaci, ya, atau Snow White and the Seven Dwarfs. Ya, itu juga naratif. Right. You know? Ini apa ini? Cerita ini terkenal ini, ya. Oke, good, thank you. Aladdin, ya. Aladdin, ya. Aladdin dengan lampu ajaibnya, ya. Oke, good, thank you. Look again, ya. Oke, good. Are you familiar with her? Ada yang kenal dengan dia? Yes. Siapa dia? Wow, right? Iya, dialah Cinderella. Ya, Cinderella. Right. Okay, good. Thank you, Cinderella. Ceritanya bagaimana? Once upon a time, there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, and clever, but she was very poor. She lived with her stepmother and stepsisters. They were very mean, ya, mean. Mereka pelit, yes. Okay, good. Pelit dan jahat. They hated Cinderella very much. Hate, ya, hate. They hated Cinderella very much. Fortunately, she met a prince. Ya, okay. Cinderella met a prince, pangeran, ya. He fell in love with her. Then Cinderella became a princess. Alright, sang pangeran jatuh tiba, ya, dengan Cinderella. Oh, jatuh cinta, bukan jatuh tiba, ya. Jatuh cinta dengan Cinderella. Alright. So Cinderella became a princess, menjadi seorang princess, ya, menantu raja, putri raja. Okay, good. So happy, ya. They live very happily ever after. Right? Sekarang jawab.
Yeah, answer the question based on the story. What is the title of the story? Good. Cinderella. What is the story about? Yeah, about a poor girl who married to a prince. So she became princess. Yes? Good. Thank you. Look again. Yeah. It's about a girl called Cinderella ya. Itu jawabannya. Oke. Okay? With whom did Cinderella live? Dengan siapa Cinderella live? Right. Pertama-tama Cinderella live with her stepmother and stepsisters. Stepmother and stepsisters. Okay. How did Cinderella look like? Cinderella seperti apa? She was pretty, loving, and clever ya. Pretty, cantik jelita, loving, penuh dengan cinta, and clever, dan pintar, pandai. Wah, gadis idola ini, ya. Right. Siapa yang tidak suka menjadi cantik, menjadi orang yang penuh dengan cinta, menjadi orang yang pandai? Pasti semuanya ingin menjadi orang seperti itu bagi cewek-cewek ini ya, bagi para gadis ini, right? Iya seperti itu pasti. Insya Allah kalau bisa jadi begitu ya, Pak Guru doakan. Okay, were her stepmother and stepsister, her stepmother and stepsisters friendly? Apakah mereka friendly? Jawabannya apa? Yes or no? No, no, they weren't friendly. They were very mean and they were very weak. WICK ya, mean man ya. When did the story happen? Okay, long time ago, right? Why did her stepsisters hated Cinderella? Kenapa kau hate Cinderella? Cinderella yang cantik, Cinderella yang loving, yang penuh dengan cinta, dan Cinderella yang apa ini namanya, yang pintar. Oh, dibenci. Kenapa ya? Right? Pasti ada sebabnya. Justru karena itulah dibenci. Right? Justru karena itulah dibenci. Siapa yang benci? Pasti orang yang buruk. Kalau orang yang membenci kecantikan, membenci orang yang penuh cinta, membenci orang pandai, pasti orang yang kebalikannya, ya kan? Right. Orang yang kebalikannya itu. Right. Who fell in love with Cinderella? Yang fell in love with Cinderella siapa? Okay. Right. Yeah. A prince. Good. Okay, good. In your opinion, is the story happy ending or sad ending? Story-nya ini happy ending atau sad ending? Happy, bahagia, atau sad, atau sedih akhir dari cerita ini? Oke. Okay. Tokoh utama jadi bahagia apa jadi sedih? Gitu kan? Ya, yeah, look. Apa? It's a happy ending story. Cerita dengan happy ending ya. Good. Thank you. Sekarang coba selama 5 menit kalian isi bagian yang kosong, yang titik-titik ini ya. Ini ya. Titik ini. Yuk, isi dengan kata-kata yang kamu bisa. Oke, 5 menit mulai sekarang. Let's go. Oke, sudah 5 menit? Ya, apa jawaban dari 5 pertanyaan itu ya? The girl was so blah 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 that she could answer the question easily, right? Ya, she could answer the question easily. Right, menjawab pertanyaan yang sulit kok dengan mudah. Berarti dia orang yang bagaimana? Right? Yes. Pasti dia karena clever. The girl was so clever that she could answer the questions easily. Right. I have a friend. Bla 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 Cipluk. Namanya Cipluk ya. Apa itu? Right. Ya dipanggilnya Cipluk namanya. I had a friend called Cipluk. Right. Okay, good. Thank you. The idol is not only pretty, but also talented. Seorang idola itu bukan cuma cantik, tapi juga talented. Dia berbakat, ya. Right.
Menjadi cantik itu dari lahir, ya. Menjadi berbakat itu bisa dipelajari, right? Menjadi cantik itu dari lahir, tapi menjadi menarik itu bisa diatur. Jadilah orang yang menarik, ya, right? Okay. Kalau jadi cantik, wah, kalau jadi ganteng, wah, kita udah terlahir dengan hidung kempis, ya. Hidungnya tidak mancung, ya kan? No problem, oke? Okay? Tapi jadi orang menarik itu bisa diatur. Oke, okay, number 4. We blah 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 the game because it's interesting. Apa itu? Right. We love the game because it's interesting. Banyak yang kecanduan game. Game ini bukan cuma game yang ada di smartphone kalian, di laptop, di komputer, tapi game termasuk adalah sobok-sobor, ya, termasuk jonjang, ya, dan jonjang, ya. Jonjang itu juga game, ya, permainan. Game itu permainan, bukan hanya yang online aja, tapi yang di darat pun game, permainan, ya. Cublak-cublak suweng game, ya. Ya, cublak-cublak suweng, tung-tung balung. It is also game, right? The blah 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 was very beautiful and kind. Right. Apa itu? Yeah. The princess was very beautiful and kind. Princess itu pasti berjenis kelamin wanita. Kalau yang berjenis kelamin pria pasti adalah prince, ya. Prince jodohnya princess. Okay, good. Thank you. Match the words in column A and column B. Right. Kita sambung pada video YouTube yang berikutnya. Okay, good. Thank you.